हम थर्ड पार्टी के थ्रू पेमेंट करते हैं, बैंक्स के थ्रू पेमेंट करते हैं, और बैंक के जो रिटेलर्स हैं उनके खिलाफ काफ़ी शिकायत है। उसका हमने तदारक यही ढूंढा है कि हमने और बैंकों के साथ भी मुआहिदा किया है, जिसमें जायज़ कैश भी है, जिसमें इजी पैसा भी है, जिसमें बैंक अल्फला भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। अब कल से इंशाल्लाह दो किस्म की खवातीन को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। उनके अकाउंट्स में ये पैसे आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 13,500 रुपए नहीं बल्कि 25 से 30,000, 35,000, 40,000 रुपए तक की रकम भी आएगी। तो हर खवातीन की रकम जो है मुख्तलिफ होगी, किसी की कम और किसी की ज्यादा। तो ये ज्यादा रकम किन लोगों को मिलेगी? दिसंबर किस्त में आपको कफालत प्रोग्राम के साथ ही बच्चों के वज़ाइफ अदा कर दिए जाएंगे या बच्चों के वज़ाइफ बाद में आएंगे। इस हवाले से भी बहुत बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कफालत प्रोग्राम की किस्त के मुंतज़िर तमाम लोगों के लिए यकीनन इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है। इसके साथ साथ ये खुशखबरी भी आपको बताते हैं, 8171 वेब पोर्टल पर काफी सारे लोगों को जांच पड़ताल के बाद अब उन्हें अहल कर दिया गया है, कुछ लोगों को नाअहल कर दिया गया है। इसी तरह ऐसे लोग जो पहले नाअहल थे अब वो अहल होना भी शुरू हो चुकी है। तो कौन से लोग अब अहल होते जा रहे हैं, कौन से लोग नाअहल होते जा रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी वॉलेट सिम ले ली है। अब वॉलेट सिम पर अपना अकाउंट बनाने के हवाले से भी लोग परेशान हैं कि उन्हें नहीं पता चल रहा कि वो अपना अकाउंट कैसे बनाएं। और कुछ लोगों को अपनी सिम पर रिचार्ज करने का मैसेज भी मिल चुका है। मुतलका नेटवर्क की जानिब से ये मैसेज क्यों आया है और क्या रिचार्ज करवाना लाजमी है, अपनी सिम पर इजी लोड या बैलेंस लाजमी करवाना है, अगर नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि काफी सारे लोगों को ये मैसेज भी मिले हैं। तो इस मैसेज के बारे में भी आपको अपडेट देंगे कि आपको ये रिचार्ज करवाना चाहिए या नहीं। इसी तरह अगर सिम मिल चुकी है तो अपना अकाउंट किस कोड के जरिए एक्टिव करना है, कब तक एक्टिव होगा, आपके अकाउंट कब तक बहाल होंगे, कब तक आपको अकाउंट्स में डिजिटल वैलेट्स में आपकी बेनजीर कफालत प्रोग्राम वाली किस्त मिलेगी, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। ऐसे लोग जो जांच पड़ताल में हैं और वो जनवरी या फरवरी या मार्च में जाके अहल होते हैं तो क्या उन्हें भी सिम मिलेगी, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। इसके साथ साथ ये आने वाली किस्त जो है ये आपको 13,500 रुपए की दी जाएगी। बच्चों के वज़ाइफ भी आपको मिलेंगे, लेकिन जो इजाफा किया गया है वो कब से उसका इतलाक किया जाएगा और इजाफे के तहत आपको कब से इजाफे वाली किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोग जिन्होंने BISP की ऑफिस से नहीं बल्कि प्राइवेट तौर पर खुद से अपनी कोई नई सिम खरीद ली है या कोई अपना अकाउंट बनवा लिया है, तो क्या उनके ये अकाउंट्स या ये वाली सिम काबिल कबूल होगी? इस पर डिजिटल वैलेट बनेगा, बेनजीर प्रोग्राम के पैसे आएंगे? या अगर किसी ने इधर उधर सोशल मीडिया से किसी के कहने पर अपना अकाउंट बनवा लिया है, अपनी पुरानी सिम लिंक करवा ली है, तो क्या ये सिमें या ये अकाउंट जो हैं उनको कोई फायदा देंगे? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे इन अकाउंट्स पर आ सकते हैं? इस पर भी तमाम हकीकी अपडेट्स जो हैं वो आपको देने वाले हैं। बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा व्यूअर्स, यहीं पर आप तमाम लोगों ने हमें एक सवाल का जवाब भी लाजमी देना है कि आपको पिछले साल माह रमजान में 5,000 रुपए रमजान पैकेज के तहत मिले थे या नहीं। अगर मिले थे तो कमेंट्स में 5,000 लिख दें, अगर नहीं मिले थे तो कमेंट्स में नो लिख दें। ये आपने लाजमी बताना है, क्योंकि अब ये भी किया जा रहा है कि ऐसे लोग जिनको माह रमजान में 5,000 रुपए की रकम दी गई थी, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में खवातीन को अब इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया है। क्योंकि उस वक्त काफी सारी ऐसी खवातीन थी जो उस वक्त के इस रमजान पैकेज 5,000 रुपए की रकम के लिए तो अहल थी, लेकिन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी। तो अब उन्हें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो आपने हमें लाजमी बताना है कि आपको 5,000 मिले थे या नहीं मिले थे। और ये कमेंट करने से पहले यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि आपका ये कमेंट हम तक पहुंचे और हम फौरी तौर पर आपको इस हवाले से अगली खुशखबरी सुना सकें। अच्छा, तो व्यूअर्स, हम आपको बताने वाले हैं कि बेनजीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से अब दो किस्म की खवातीन को पैसे मिलने जा रहे हैं। सिर्फ एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन किस्तें मिलने
جا رہی ہے۔ تو یہ کون سی دو قسم کی خوش قسمت خواتین ہیں؟ اس میں بھائی سب سے پہلے تو ایسی ایک بڑی فہرست ہمارے سامنے آتی ہے جو پہلے سے پیسے لے رہی ہیں، انہیں 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یا اس سے بھی پہلے وہ اس پروگرام کا حصہ بن چکی تھیں، تو ابھی تک ان کو پیسے ملتے رہے ہیں۔ اب پچھلے 1 سال کے اندر انہیں 81 قطر سے میسج ملا ہے کہ وہ اپنا ڈائنامک سروے کروائیں، تو انہوں نے وقت پہ اپنا ڈائنامک سروے کروایا، اور ڈائنامک سروے کی صورت میں انہیں دوبارہ سے بھی اہل کر دیا گیا کیونکہ ان کا پی ایم ٹی اسکور اب بھی 32 سے کم رہا ہے۔ تو ان تمام خواتین کو اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے ملنا شروع ہو رہے ہیں۔ اس بار انہیں صرف دسمبر والی سنگل قسط 13,500 روپے ہی نہیں ملے گی، بلکہ ان کے بچوں کے وظائف بھی رکے ہوئے ہیں، پچھلی 2 قسطیں انہیں ابھی تک نہیں ملی، تو وہ اپنی بچوں کے وظائف کی 2 قسطیں بھی وصول کریں گی، ٹوٹل ملا کے انہیں 3 قسطیں اس بار ادا کی جائیں گی۔ پہلے سنگل قسط کفالت پروگرام کی ملے گی، اور اس کے فوراً بعد بچوں کے وظائف کی 2 قسطیں جو ہیں وہ بھی جاری کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایسی تمام خواتین جو ویسے ابھی ریسنٹلی اس پروگرام کا حصہ بنی ہیں، جنہوں نے اپنی ابھی تک 1 قسط وصول کی ہے یا ابھی تک قسط وصول نہیں کی، لیکن ایسی خواتین جن کو 81 کا ویب پورٹل بتا رہا تھا کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹر میں اندراج ہو چکا ہے، اور اب ساتھ میں انہیں سم کے لیے بھی اہل کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ان کو پیسے نہیں مل پا رہے تھے، تو ان تمام خواتین کو خوشخبری سنا دیں کہ اب انہیں اہل بھی کر دیا گیا ہے، اب ان کی والٹ سم بھی جاری کی جا رہی ہے۔ ان میں سے جتنی خواتین نے ابھی تک اپنی والٹ سم نہیں لی، وہ فوراً اپنی والٹ سم BISP کی آفس سے لازمی جا کر اپنے نام پر رجسٹرڈ کروائیں۔ ویسے یہ سم خریدنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سم بالکل مفت میں آپ کو دی جا رہی ہے، ادھر ادھر سے آپ نے خرید کے اپنے نام پر کوئی سم رجسٹرڈ نہیں کروانی ہے، ادروائز بعد میں آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا، آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنے گا، ڈیجیٹل والیٹ کے حوالے سے آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ 2 قسم کی خواتین جو آپ کو بتایا گیا ہے، تو ان تمام خواتین کو اب آئندہ کے لیے قسطیں ملتی رہیں گی، ان کو سمیں بھی مل رہی ہیں، ان کے والیٹ اکاؤنٹس بھی بنیں گے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پہلے سے اپنی یہ والیٹ سم لے لی ہے، تو والیٹ سم لینے کے بعد کافی ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ کچھ لوگوں کو متعلقہ نیٹ ورک کی جانب سے میسج ملے ہیں، خصوصاً ٹیلی نار نیٹ ورک کی سمیں جن لوگوں کو ملی ہیں، انہیں بھی پچھلے تقریباً 24 یا 48 گھنٹے کے اندر کافی سارے میسیجز آئے ہیں، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ معزز صارف اپنا نمبر برقرار رکھنے اور BISP کی رقم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنا اکاؤنٹ ریچارج کروائیں تاکہ بر وقت اطلاع موصول ہو سکے۔ تو اس حوالے سے جن لوگوں کو میسج ملے ہیں کہ اپنی والیٹ سم پر اپنا ریچارج کروائیں، ایزی لوڈ بیلنس وغیرہ کروائیں، تو وہ خواتین اب پریشان ہیں۔ آپ کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس والیٹ اکاؤنٹ کے ساتھ جو سم منسلک ہے، اس پر اگر کمپنیاں آپ کو سم کے بار بار ریچارج کروانے کے حوالے سے میسج کر رہی ہیں، تو اس کو اگنور کریں، بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ صرف سم بند ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے اس سے کوئی کالز یا کوئی میسج وغیرہ کرتے رہنا ہے، ادھر ادھر آپ نارملی جو سمیں استعمال کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ سم استعمال کرتے رہیں تو کوئی بیلنس رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس پہ صرف 100 روپے کا ایزی لوڈ ریچارج کروا سکتے ہیں، ادروائز آپ کو بالکل بھی اس پر کوئی ایزی لوڈ ریچارج بیلنس کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس پہ ریچارج کرواتے بھی ہیں تو متعلقہ کمپنی کی جانب سے کوئی ایسی آفر لگا دی جائے گی یا پھر کوئی سروسز ایکٹیویٹ کر دی جائیں گی جو ویسے بھی میسیجز کر کے آپ کو تنگ کریں گی، اور آپ کی اس 100 روپے کی رقم کا بھی ضیاع ہوگا۔ یقیناً 1 روپے کی قدر وہی جانتا ہے جو حلال روزی کما رہا ہے، تو اس لیے ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ اپنی سم کو ویسے ہی استعمال کرتے رہیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ اگر آپ اس پر بیلنس کروانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، باقی صرف BISP کے لیے یا اس میسج کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کوئی ایزی لوڈ بیلنس نہیں کرنا، بس اپنی سم کو موبائل میں رکھیں، ایکٹیو رکھیں، اس پر کال سنتے رہیں، یا کوئی میسج وغیرہ کرنا چاہیں یا اس پر انٹرنیٹ کا کوئی پیکج وغیرہ لگانا چاہیں تو وہ آپ لگا کے اس کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں۔ بس اب آپ نے ایسا ہی نہیں کرنا کہ سم کو بند کر کے رکھ دیں، تو پھر یہ 3 سے 4 ماہ کے اندر ویسے نیٹ ورک کی جانب سے بند کر دی جا سکتی ہیں۔ تو آپ نے نارملی سم کی طرح اسے ایکٹیو رکھنا ہے، باقی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی ریچارج وغیرہ کروانے کی سخت ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کافی سارے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں سم تو ملی ہے لیکن اکاؤنٹ نہیں بنایا گیا، تو بھائی آپ کیوں جلد بازی میں پڑ رہے ہیں؟ ابھی یہ جو دسمبر والی قسطیں ہیں یہ بھی آپ کو ریٹیلر شاپ سے یا کیمپ سائٹ سے ملیں گی، تو بالکل بھی آپ جلد بازی نہ کریں۔ آپ کے یہ جو ڈیجیٹل ویلیٹس ہیں یہ جنوری میں انشاءاللہ فعال کر دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ دفتر جانا پڑے گا یا پھر گھر بیٹھے ہی کسی کوڈ کے ذریعے آپ کی رجسٹریشن کی جائے، جو کچھ بھی ہوگا۔ اگر کوڈ کے ذریعے کوئی نیا کوڈ آتا ہے اس کے لیے رجسٹریشن آپ کو کرنی پڑتی ہے، تو اس کا طریقہ کار بھی ہم آپ کو اپنے اسی YouTube چینل اسکل مینٹر کے ذریعے بتائیں گے، اس لیے آپ ابھی سے YouTube چینل
स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको दफ्तर बुलाया जाता है तो फिर भी हम आपको फौरी तौर पर अपडेट करेंगे, बताएंगे कि अब आप दफ्तर जाकर फलां चीजें लेकर अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करवा लें। तो जो कुछ भी होगा हम अपने इसी चैनल के जरिए बताएंगे, सिर्फ उन लोगों को बताएंगे जो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ऐसे लोग जो जांच पड़ताल में अटके हुए थे अब उन्हें भी अहल किया जा रहा है। ऐसे लोग जो फाइलर होने की वजह से नाअहल हुए थे उनको भी अहल किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऐसे तमाम हजरात जो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए थे वो अपना डायनामिक सर्वे करवा के भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अब हर अहल खातून का सर्वे जो है हर 3 साल बाद होगा और नाअहल खातून का सर्वे हर 2 साल बाद होगा। तो इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए आप 81 कतर वेब पोर्टल से भी खुद चेक करते रहें। 81 कतर से आपको बर वक्त मैसेज भी इंशाल्लाह आगे आएगा, क्योंकि इससे पहले जो आपकी सिमें थी कोई तो आप अपनी जो सिम है वो अपने पास नहीं रखता था। तो अब जो आपकी सिम होगी यही वॉलेट सिम, ये आपने अपने पास रखनी है, किसी दूसरे के पास नहीं इसे जाने देना और इसको एक्टिव भी रखना है। तो जब आपके पास ये सिम एक्टिव होगी, आपके पास होगी, तो फिर आपको अहलियत के हवाले से जो भी मैसेज आना होगा वो फौरी तौर पर आपको मिलेगा। किस के हवाले से भी फौरी तौर पर आपको मैसेज मिलेगा। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग जिनको हमारे चैनल से दी जाने वाली तमाम मालूमात अच्छी लगती हैं, जिनका इन मालूमात से फ़ायदा होता है, वो लोग अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपनी राय जो है वो लाजमी दें। जिन लोगों को ये मालूमात पसंद आती हैं वो प्यारा सा कमेंट या सिर्फ थैंक्स कमेंट्स में लिख दें, और जिन लोगों को हमारी मालूमात पसंद नहीं आती वो भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसको मज़ीद दुरुस्त और बेहतर बनाने के हवाले से भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हमें आप तमाम लोगों से प्यार है। हम चाहते हैं कि आप तमाम लोगों तक हकीकी अपडेट्स और फौरी तौर पर पहुंचाई जाएं, और इस हवाले से हम पहले रिसर्च करते हैं फिर आप तक मालूमात पहुंचाते हैं। हमारे चैनल से कभी भी कोई झूठी मालूमात नहीं पहुंचाएगी, बल्कि हम ऐसा भी करते हैं कि जो इधर उधर सोशल मीडिया पे झूठी मालूमात गर्दिश कर रही होती है उसको हम रिवील करते हैं, उस पर बात करते हैं और उसकी हकीकत भी आपके सामने रखते हैं। तो भाई दिसंबर वाली किस्त के हवाले से भी आपके इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म। अब आपको दिसंबर वाली किस्त भी मिलने जा रही है। इसके बाद जो इजाफा है वो जनवरी में जाके होगा। जनवरी तक मार्च तक की जो किस्त होगी ना, उसमें आपका 13,500 रुपए की जो वज़ैफ आते हैं या बच्चों के वज़ैफ, इनमें इजाफा हो जाएगा, और इजाफा होने की सूरत में हम फौरी तौर पर आपको अपडेट करेंगे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक तो ये बताया गया है कि 13,500 रुपए को 14,500 रुपए कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसमें तब्दीली भी की जा सकती है। तो वो जो भी तब्दीली होगी, जो भी नई अपडेट्स होंगी, हम आप तक लाजमी पहुंचाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।